जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि। आज 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मास 22 तारिख रविवार। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। यात्रा श्री विश्व दरबार पंचम अभिनय रजनी टोलक बेढ़ा कोणिया अनुकूल। आजिर नाटक बाघ नहीं गला दौड़ी आस रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विनोद राउत संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा सिंह बाहिनी पंचम अभिनय रजनी सोरड़ा गंजाम। आजिर नाटक कहीं कांदुछरे बाई चढ़ई रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना गुरुप्रसाद मिश्र। यात्रा जाज्ञ सेनी प्रथम अभिनय रजनी बाटगां रेढ़ाखोल संबलपुर। आजिर नाटक पांच पतिरे मु सती रचना जीवन जेना निर्देशना तापस स्वाई संगीत मिहिर महांती। कलिंग गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी निराकारपुर खोर्धा। आजिर नाटक हे ईश्वर मते मृत्यु दियो रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना दिनेश दास संगीत एक अनुसार। यात्रा ग्रांड महल प्रथम अभिनय रजनी कंतु घटगां केन्दुझर। आजिर नाटक धन तमे भलरे थाओ रचना अजयस निर्देशना बुलु विश्वाल। यात्रा स्वर्ण महल द्वितीय अभिनय रजनी बड़नुआपड़ा बरमकेला छत्तीसगढ़। आजिर नाटक केते दुख देबू दे रे कालिया रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र संगीत एक अनुसार। यात्रा रंगमहल तृतीय अभिनय रजनी सेक्टर 8 राउरकेला। आज यात्रा रंगमहलर दुई गुटी शो। प्रथम शोर नाटक मु गुटे झीर बाप रचना और निर्देशना हर बारिक संगीत मिहिर महांती। द्वितीय शोर नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र संगीत एक अनुसार। यात्रा स्वप्न महल पंचम अभिनय रजनी किरीपुर छक बड़बिल केन्दुझर। आजिर नाटक काल बैशाखी रचना गणेश राउत निर्देशना राजगुरु विजय दास संगीत विकास शुक्ला। गौरी गणनाट्य पंचम अभिनय रजनी गड़तमुलिया सुंदरगढ़। आजिर नाटक एमिति जीवन शेष केउठी रचना बुलेख महारणा निर्देशना सीताकांत महांती संगीत विकास शुक्ला। शिवानी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी कलापथर खोर्धा। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। तुलसी गणनाट्य पंचम अभिनय रजनी चांदपुर खोर्धा। आजिर नाटक तोर मोर कथा हवा चुपचाप रचना अरुण बारिक निर्देशना तापस स्वाई संगीत मिहिर महांती। यात्रा इंद्रभुवन प्रथम अभिनय रजनी सुंदरगढ़ टाउन सुंदरगढ़। आजिर नाटक चिट्ठी बासुची तुलसी तुलसी रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत विकास शुक्ला। यात्रा दुर्गा मंदिर चतुर्थ अभिनय रजनी महिधरपुर अनुकूल। आजिर नाटक डीएसपी दुर्गा रचना सुकांत मल्लिक निर्देशना लाला बीरेन राय। ओपेरा सूर्य मंदिर न्यू मार्केट जाजपुर रोड। आजिर नाटक हाइदर रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना गुरु मिश्र संगीत वैद्यनाथ दास। धौली गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी हुमा पुईतला गंजाम। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र। तारिणी गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी शंखुआ पाटणा केन्दुझर। आजिर नाटक ठकी देल बंधु हाट मझिरे रचना इंजीनियर प्रशांत पुहाण निर्देशना शिशिर महांती संगीत एक अनुसार। कोणार्क गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी शंकरा छत्तीसगढ़। आजिर नाटक मो हसरे तू लुहरे तू रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना गुरु मिश्र संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा राजनंदिनी द्वितीय अभिनय रजनी जुड़ुमु बड़म्बा कटक।
ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା ଆଉ କନ୍ଦାନା, ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାନ୍ତନୁ ଝା, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ପାଞ୍ଚ ଗାଁ ଝାରସୁଗୁଡା। ଆଜିର ନାଟକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଅନୁସାର। ମା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଭୂଦପଶୀ ଉଖୁଣ୍ଡା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ, ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଅମାନିଆ ଈଶ୍ୱର, ରଚନା ଚିନ୍ମୟ ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା, ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବାଲିପଶି ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ କିନ୍ନର ବୋହୂ, କାହାଣୀ ଉମେଶ ମଲ୍ଲିକ, ସଂଳାପ ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ। ମା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ସେଣ୍ଡକାପ ପଦ୍ମପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଜୟ ଦତ୍ତ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଓଁ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଜିନ୍ଦଲ ଗେଟ୍ ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ମୋ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶିବ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଜଙ୍ଗିରା ପଣ୍ଡାପଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ସଙ୍ଗୀତ ସାନୁ ମଲ୍ଲିକ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ପଳାଶ ପିଠା ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଶେଷ ଫଗୁଣର ଶେଷ ରାତି, ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ବଳିଆସାର, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।